Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Types of system software. System software falls into the following categories: operating system, device drivers, utility software, language processor. ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह अभी हमने बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सोल ऑफ कंप्यूटर, लाइक the human body is nothing without soul, just like the computer hardware is nothing without operating system. Operating system is the set of specialized program used to control overall resources and operation of the computer system. Up overall resources, hardware and software. Operations of the computer system. It is a software that monitors the execution of all the application program. जितने भी application program है, पेंट है, विंडो है, MS वर्ड है, एक्सेल है, सॉन्ग्स है, मूवीज़ है, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो उनको मॉनिटर करना, उनकी एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना, देट रिजाइड इन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टॉलिंग एंड रनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क: रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. सबसे अहम काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो कीबोर्ड से जो हम डेटा इंटर करते उसको रिकॉग्नाइज करता है. सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि वो जो आउटपुट आ जाता है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें दिखाता है. कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑन द डिस्क. हार्ड डिस्क पे जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी डायरेक्टरीज हैं, उन सब के बारे में हमें मालूमात कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर. इनको कंट्रोल करना. व्हाट इज पेरिफेरल? एनी डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: Windows, Macintosh operating system, Unix, Linux operating system 2, and DOS. These are the example of operating system. These are called the soul of computer. The second system software is device driver. Every device that is attached to the computer have a special software or program that must be installed or that must be the part of every operating system. Like for keyboard there is a device driver, there is a special program called device driver. Mouse, keyboard, joystick, light pen, printer, these all have device driver installed on the computer or is the part of window or other operating system. A device driver is a program that control a particular type of device that is attached to the computer. तो जो भी डिवाइस अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, उसका ड्राइवर जो है, उसका प्रोग्राम, उसको रन करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर में पड़ा होता है, इंस्टॉल होता है. विदाउट अ ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द कंप्यूटर. देयर आर डिवाइसेस ड्राइवर फॉर प्रिंटर, मॉनिटर, CD-ROMs, diskette drives. When we buy an operating system, many device driver are built into the product. जब भी हम operating system ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर जो device driver होते हैं वो built in होते हैं, वो उसी product के साथ आ जाते हैं. However, if we later buy a new type of device that the operating system did not anticipate, we will have to install the new device driver. ठीक है, अब ये जो आपको विंडो नज़र आ रहा है डिवाइस मैनेजर का, इसमें डिवाइस मैनेजर वो टूल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो सारे डिवाइस जितने भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है, प्रिंटर है, या जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, मॉडेम वगैरह, उन सब की डिस्क्रिप्शन हमें देता है और डिवाइस ड्राइवर का भी पता लगाता है. Utility software. Utility software is also called system software. These are also the type of system software. Software utility is a program that perform a specific task related to the management of the computer functions. Management मतलब पासवर्ड लगाना, एंटीवायरस इंस्टॉल करना, फायरवॉल, और ये सारे डिस्क को क्लीन करना,
ڈسک کلینلینس، یہ سب کچھ جو ہے سافٹ ویئر یوٹیلیٹی کا کام ہے. پاس پروٹیکشن، وائرس پروٹیکشن اینڈ فائل کمپریشن آر ایگزامپل آف یوٹیلیٹی. فائل کو کمپریس کرنا، فائل کو چھوٹا بنانا تاکہ ایزیلی وہ نیٹ ورک پہ ہم ٹرانسمٹ کر سکے. دس سافٹ ویئر میں بی انکلوڈیڈ ود ان آپریٹنگ سسٹم آر انسٹال سیپریٹلی. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر اکثر پارٹ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا، یا کبھی کبھی ہم خرید بھی لیتے ہیں. یوٹیلیٹی سافٹ ویئر پلیز اے سپورٹنگ رول. ایگزامپل آف یوٹیلیٹی سافٹ ویئر: ڈسک ڈی فریگمنٹیشن، ڈسک کلینر، بیک اپ، اینٹی وائرس. ڈسک ڈی فریگمنٹیشن: جب بھی ہارڈ ڈسک پہ چھوٹے چھوٹے اسپیس بن جاتے ہیں آفٹر ڈیلیٹنگ، دین ڈسک ڈی فریگمنٹیشن از ریسپانسبل ٹو کلیکٹ آل دیز اسمال اسپیسز انٹو اے لارج اسپیس. ڈسک کلین کرنا، اس کو صاف کرنا اننیسیسری فائل سے. بیک اپ مین اپنے اہم ڈیٹا کا کاپی لینا. اور اینٹی وائرس، یہ سارے جو سافٹ ویئر ہے یہ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے. Language processor. As computer language is machine language, computer cannot understand English like language. So there must be a translator which will convert our source program into machine code or 01 code so that computer can understand that program. Language processor is a type of system software that translates a source program other than machine language into object program machine language. مطلب جو ہمارا پروگرام ہم خود لکھتے ہیں کسی لینگویج میں وہ سورس کوڈ ہوتا ہے، اور جب ٹرانسلیٹر لینگویج پروسیسر اس کو تبدیل کر لیتا ہے 01 میں تو وہ آبجیکٹ کوڈ کہلاتا ہے. اب دیئر آر 3 ٹائپس آف لینگویج پروسیسر. انٹرپریٹر. انٹرپریٹر ٹرانسلیٹ لائن بائی لائن، اور زیادہ تر انٹرپریٹر روبوٹکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ روبوٹ کے لیے ایسا لینگویج ہونا چاہیے، ایسا کمپائلر ہونا چاہیے جو اسی ٹائم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دے. تو لینگویج وہ ان لینگویجز جو روبوٹک بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے انٹرپریٹر استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال پرل ہے، PHP ہے، لسپ ہے. A language processor that translates a high-level language line by line and carries out the specified action in sequence is called interpreter. It translates and runs the program at the same time. بالکل جس طرح ہم روبوٹ سے کہتے ہیں کہ کم ہیئر، تو کم ہیئر پہلے 01 میں تبدیل ہو جاتے ہیں، روبوٹ کو سمجھ آ جاتی، اسی ٹائم وہ اس کے مطابق کام کر لیتا ہے. It converts one program statement into machine 01 executed and then proceed to the next statement. Example of language that use interpreter include basic, Lisp, Smalltalk, PHP and Perl. یہ وہ لینگویجز ہے، کمپیوٹر کے لینگویجز ہے بیسک، لسپ، اسمالٹاک، PHP جو انٹرپریٹر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کمپائلر. کمپائلر جو ہے یہ وہ آپ کے پاس لینگویج پروسیسر ہے جو کہ پورے پروگرام کو لیتا ہے اور 01 میں تبدیل کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپائلر از اے پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ سورس کوڈ written by programmer in high level language. High level language mean C language, Lisp, Basic, Smalltalk into a set of machine language instructions جو کمپیوٹر کو سمجھ آتی ہے. machine language instruction can be understood by a digital computer CPU. Compilers are very large program with error checking and other abilities. ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ کوبول ہے، فورٹران ہے، C++ ہے، جاوا. یہ وہ لینگویجز ہے جو کمپائلر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے انسمبلر. انسمبلر دراصل ایک لو لیول لینگویج ہے لیکن یہ تھوڑی سی اچھی ہے مشین لینگویج سے، کیونکہ یہ سمبولک لینگویج ہے، اس میں سمبل استعمال ہوتے ہیں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے، اور اس کے لیے جو ٹرانسلیٹر استعمال ہوتا ہے وہ دراصل ہے اسمبلر. Assembler is a translator which is used to convert an assembly language program into machine language for later execution. Assembly language is also called symbolic language. اس کو symbolic language بھی کہا جاتا ہے.